السلام علیکم ناظرین گرامی بہٕ مظفر غزال ساؤتھ اپڈیٹ نیوز چینل پہ تہ ست مخاطب تہ ژےٚ زِ آز چھ ژندروار تو ژندروار دۄہ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ شخصیت کٲنٛسہِ گۄنماتس کٲنٛسہِ ہستی پننس پروگرامس منٛز دعوت دِتھ یہنٛزِ زندگی ہٕنٛدۍ حالات و واقعات زانن تہٕ آز یس ہستی اسہِ بُلٲوِتھ چھِ أنمٕژ یِہُنٛد ناو چھُ انجینئر الطاف حسین یم چھِ مٹنہٕ تشریف تھٲوِتھ تہٕ یم چھِ حال حالٕے رِٹایر گٔمٕتۍ بحثیت سپرنڈنگ انجینئر گورمنٹ آف J&K تہٕ امہِ مزید چھِ یم شاعری تہٕ صوفی شاعری پٮ۪ٹھ دسترس تھاوان تہٕ ؤلِو کرو الطاف صٲبس سۭتۍ ملاقات شخصیتن اندر تہٕ پرژھو یمن زندگی ہٕنٛدۍ حالات. الطاف صٲب السلام علیکم. وعلیکم السلام. گۄڈنیٚتھ چھُس بہٕ نہایت شُکر گُزار زِ تۄہہِ اوٚنوٕ تشریف سانہِ پروگرام خٲطرٕ تۄہہِ کوٚڑوٕ ٹایم ییٚمہِ چینلہِ خٲطرٕ تہٕ یم زن اسہِ یم چھِ روٹیٖن سوالات اتھ منٛز چھُنہٕ تیُتھ خاص چیٖزا کینٛہہ تہٕ اسہِ دیٖتو تُہۍ یُس زن بُنیٲدی تعلیٖم تُہنٛز چھِ اتھ متعلق ؤنۍتو تُہۍ. گۄڈٕ چھُس بہٕ شُکریہ کران تُہُنٛد زِ تۄہہِ تہِ کوٚڑوٕ ٹایم تہٕ مےٚ دِژوٕ یتھ پروگرامس منٛز دعوت تہٕ گۄڈنیٚتھٕے ونہٕ بہٕ یہِ زِ میٲنۍ یۄس زن زندگی چھِ سۄ گٔے شروٗع مٹنس منٛزٕے زاس بہٕ أکِس غریٖب گرس منٛز تہٕ گۄڈنِچ ایجوکیشن یۄس مےٚ کٔر حٲصِل پرایمری ایجوکیشن سۄ کٔر مےٚ گۄڈنیٚتھ ترٛووُس بہٕ باب صٲبن گٔرلٕز سکوٗلس منٛز یُس زن بالکُل نزدیٖک اوس اَسہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ گوٚوُس بہٕ شفٹ DP سکوٗل یُس زن مٹنس منٛزٕے اوس سُہ اوس پرایمری سکوٗل تہٕ تَمہِ پتہٕ یُس زن ہاے سکوٗل اوس ییٚتہِ نیوٗ مےٚ تتہِ پتہٕ ایڈمِشن گٔے ہاے سکوٗلس منٛز شفٹ تہٕ 10th تام پوٚر اَسہِ ییٚتی یۄس زن ہایر سیکنڈری ٲس مٹن ہایر سیکنڈری تٔتھۍ منٛز کوٚر مےٚ میٹرک پتہٕ کوٚر یُس زن تعلیٖمی سلسلہٕ اوس سُہ جٲری تھاونہٕ خٲطرٕ کوٚر میٲنۍ باب صٲبن بڑٕ اصل چویِس تمہِ ساتہٕ تِمو کوٚر مےٚ تمہِ ساتہٕ اسلامک یُس زن حنفی انسٹِچوٗٹ اوس اننت ناگ تہٕ تتھ منٛز کوٚر مےٚ تِمو یہِ ہسا ایڈمِشن تمہِ ساتہٕ تتہِ کوٚر مےٚ PUC تہٕ بیٚیہِ کوٚر مےٚ تتہِ TDC یس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ فٔسٹ ڈِوجن آو تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ سِلیکٹ یۄس انجینئرنگ کالجس منٛز ریجنل انجینئرنگ کالج سرینگر تمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم 8 تھرٛوٗ آوُٹ کنٹری ٲسۍ 8 ریجنل انجینئرنگ کالج یُس زن آز وٕنکیٚنس تتھ NIT ونان چھِ أسۍ تہٕ تتہِ کوٚر مےٚ انجینئرنگ ہُنٛد کورس یُس زن اوس سُہ اوس الیکٹریکل انجینئرنگ کٔر مےٚ تتہِ آپٹ تہٕ یہِ کُس یِیر اوس؟ یہِ اوس 1983 to 87 4 years ڈگری کورس تہٕ 1987 پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تتہِ درٛاے أسۍ گریجویشن کٔرِتھ اِن الیکٹریکل انجینئرنگ BA الیکٹریکل تہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ تمہِ پتہٕ اِمِجیٹلی 1988 منٛز گٔے اپوینٹ تِکیازِ اِمِجیٹلی درٛاے پوسٹس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ہسا یہِ انجینئرنگ کمپلیٖٹ کٔر تہٕ اَسہِ کوٚر ایپلاے تہٕ وی ور سِلیکٹِڈ ایز JE الیکٹریکل 1988 منٛز یہِ اوس مارچ ٹُو 1988 تہٕ تمہِ پتہٕ JE روٗدُس واریاہس کالس تِکیازِ تتھ اوس اکھ کیس اکھ کورٹس منٛز چلان مطلب تمہِ ساتہٕ گٔے نہٕ پرموشن واریاہس کالس کینٛہہ تہٕ وی ور پرموٹِڈ آفٹر اے لانگ انٹرول آف ٹایم آفٹر آلموسٹ 16 years گٔے أسۍ AE پتہٕ اسسٹنٹ انجینئر تمہِ پتہٕ AEE روٗدُس بہٕ PDD یس منٛز پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کے بعد ایگزیکٹو انجینئر اور اس کے بعد لاسٹ میں SC ایز SC ریٹائر ہو گیا سپرنٹنڈنگ انجینئر. سنس منٛز گٔیوٕ تۄہہِ سبق یہِ گوٚوُس بہٕ 2024 فیبرؤری ریٖسنٹلی گوٚوُس بہٕ رِٹایر ایز SC PDD. بہرحال انجینئر صٲب یہِ گوٚو تعارُف تہٕ امہِ پتہٕ پکو أسۍ برونٛٹھ تہٕ مےٚ وٕچھ پٔتمہِ لٹہِ تہِ آوُس بہٕ تُہنٛدِس ادارس پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ زن اگر أسۍ وٕچھان چھِ کٔشیٖرِ انٛدر یُس انجینئرنگ یا ڈاکٹری ہُنٛد یہِ چھُ اکھ سُہ اٹ از considered as cream of the society in both ways, in terms of luxuries and comforts, in terms of wealth. But despite being on such a great post, you are teaching students like a commoner. اتھ متعلق کیاہ چھُ تُہُنٛد یہِ؟ ایکچُؤلی چھُ اکھ احساس اکھ دِلس منٛز مےٚ روٗدمُت یہِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ایجوکیشن کٔر حٲصِل سٲنۍ یِم زن ٹیٖچٲرٕس ٲسۍ
تو اس واریاہ اصل واریاہ استاد وہ تو ہر کوئی اس وقت اعتراف کرتا ہے اس چیز کا. یمن ٹیچرن نش اس پورمت چھ زن تہ تم ونکس نظر گژھان کہین, مطلب سو ٹیلنٹ, سو ڈیڈیکیشن, سو تہذ سو مطلب سو لول, سو محبت سان پرناون. تو ونکن تہ مے تم یاد پیوان تم ٹیچر یم زن زبردست محنت کران, چاہے تم ہندو ٹیچر چاہے مسلم ٹیچر چاہے کن تہ طبقہ مگر تمن زہ تہ احساس گژھان یہ چھن میون بچہ. مطلب بہ ونو تہ واریاہ مثال چھ ات متعلق زِ مے چھ برونٛہہ تہ ات متعلق وونمُت زِ واریاہ ٹیچر لایان تہ ٲسۍ مگر تم شفقت سان لایان. تم یژھان زِ یہ گوٚژھ پٔزۍ پٲٹھۍ بنُن, یہ لڑکہٕ گوٚژھ بنُن, یہ زٲنِتھ نہٕ زِ مطلب یہ بیٚیہِ سُنٛد بچہ, یعنی بالکل پننیار پنُن زٲنِتھ ٲسۍ تِم پرناوان. تو الٹیمیٹلی یُس زن سُہ میٲنِس ذہنس پٮ۪ٹھ دباو پیوٚو سُہ ذہنس منٛز روٗد مےٚ امپرنٹ روٗد مےٚ امیُک, تہٕ یہِ گوٚژھ بیٚیِس پٮ۪ٹھ تہِ واتُن. یہِ روٗد مےٚ تھرٛوٗ آوُٹ کیریر تہِ پانس مطلب تھرٛوٗ آوُٹ یُس زن یۄس مےٚ کیریر اوس اتھ منٛز تہِ روٗز مےٚ کوٗشش زِ بہٕ ہیٚچھناوہن بیٛاکھ, چاہے سُہ مارل ایجوکیشن چیٖز, چاہے سُہ میتھس منٛز اوس زبردست مےٚ ٲس اتھ منٛز شُکر خۄدایس کُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ دسترس. مےٚ ٲسۍ بڑٕ ٹیٖچر تہِ بڑٕ پسنٛد کران. تِم ٲسۍ پتہٕ اگر بہٕ اکھ کوسچن ونہِ ہن تِم میتھُک کانٛہہ کوسچن ہایہِ ہن مےٚ تِم, بہٕ اوسُس پوٗرٕ ایکچُول سٲرٕے ایگزرسایز پتہٕ صبحن تام آسان سۄ کٔرمٕژ, راتس اوسُس بیہن مگر بہٕ اوسُس ایگزرسایز کران. تمہِ کُے نتیٖجہٕ درٛاو زِ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ زن مےٚ میتھس مارکس آیہِ میٹرکس منٛز تِم ٲسۍ 189. تمہِ ساتہٕ اوس بڑٕ عجیٖب غریٖب یہِ مسلہٕ. آز چھِ 500 مگر اٹ از دا ٹاک آف 1980s. تو 80s میں 189 لانا 200 میں, یا یم زن کلاس ٹیسٹ ٲسۍ نِوان تتھ اوس 100/100 مےٚ یِوان. تو تِم ٲسۍ بڑٕ مےٚ پتہٕ بڑٕ محبت سان مطلب یہ وٕچھان. انجینئر صاحب یہ تو تُہُنٛد کلام روزن موجود زِ یی روٗد مےٚ ذہنس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ دوٚپ وٕچھ وٕنکٮ۪ن تہِ اگر بہٕ کانٛہہ بچہٕ سُنٛد وٕچھن یا ڈیوٗرِنگ مےٚ ٹینیوٗر یا باقٕے مےٚ یِم تہِ بچہٕ وٕچھ مےٚ کوٚر کوٗشش یِمن زِ یِمن منٛز گوٚژھ میتھمیٹکس گژھُن, یِمن چھُنہٕ سمجھ یِوان میٹرس امیُک زن میتھمیٹکس یِم فنڈامنٹلز چھِ تِم گٔژھۍ یِمن سمجھ یِنۍ. اکھ گوٚو یہِ. دوٚیِم چیٖز چھُ یُس زن مارل ایجوکیشن ٲس سۄ ٲس بڑٕ امپارٹنٹ. تمہِ سۭتۍ پٔکۍ أسۍ تہِ برونٛہہ تہٕ سُہ تہِ گوٚژھ مطلب انسان امپارٹ کرُن یِمن منٛز. یِہوے روٗد مےٚ اکھ دِلس منٛز اکھ خٲہِش اکھ, تہٕ توے چھُس بہٕ یِمن بچن سۭتۍ یِمن پرناوان ونکیٚنس تہِ یتھ ایج منٛز تہِ چھُس بہٕ ونکیٚنس پرناوان تاکہِ یِمن منٛز گژھِ انکلکیٹ. اکھ عظمت زٲنِتھ چھِو تُہۍ کران یہِ تعلیٖم. اچھا ییٚمہِ حساب تُہُنٛد مارکس چھِ وٕچھان, باقٕے چیٖز چھِ وٕچھان, ڈیڈِکیشن یا اتھ منٛز ثٲبت قدمی چھِ وٕچھان تعلیٖم ہٕنٛدِس مٲدانس انٛدر, تۄہہِ ما اوس ادر دین انجینئرنگ بیٚیہِ کانٛہہ شوق پننہِ زندگی منٛز یُس زن تُہۍ یژھان ٲسوٕ حٲصِل کرُن؟ نہ بہٕ چھُس واریاہ سیٹسفایڈ. بہٕ چھُس دپان اللہ تعالیٰ ہن اوس میانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ رُت یہِ کوٚرمُت زِ مطلب بہٕ گوٚوُس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس منٛز. تِکیازِ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس منٛز یُس مےٚ کنٹربیوٗشن شُکر خۄدایس اللہ تعالیٰ ہس کُن کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ یُس زن کنٹربیوٗشن گوٚو سُہ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بہٕ بیٚیہِ کُنہِ فیٖلڈس منٛز کٔرِتھ کِہینۍ. تِکیازِ ڈیوٗرِنگ ماے ٹینیوٗر کوٚر مےٚ یُس زن ڈپارٹمنٹس منٛز واریاہ تِژھ کامہِ مطلب یِم زن نہٕ مےٚ باسان زِ مُمکِن آسہٕ کینٛہہ. واریاہ کامہِ مثال کے طور پر بہٕ اوسُس اونتی پورہ ایگزیکٹو انجینئر. تِم علاقہٕ ٲسۍ تِم یِمن زن نہٕ پاور اوس ووتمُت. مطلب شاہجہن علاقہٕ اکھ چھُ اَسہِ سُہ گوٚو میٲنِس ٹینیوٗرس منٛز ایلیکٹرفاے. یِتھٕے کٔنۍ سُہ واریاہ دوٗر چھُ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ زیٖزبلس منٛز, زیٖزبل چھُ واریاہ دوٗر علاقہٕ. سنگروٲنۍ چھُ یپٲرۍ پُلوامہ علاقہٕ, یا یِم تہِ تِم زن ٹرایبل ہیبِٹٹس ٲسۍ تِمن تام ہیوٚک مےٚ پاور واتنٲیِتھ. اچھا سکیٖمز آسہٕ تِم کرِ امپلمنٹ, مطلب تِم کرِ امپلمنٹ. رِسیوِنگ سٹیشنز بنٲے, لاینز بِچھایہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن لُکن آرام ووت. گوٚو اگر بہٕ امہِ نٮ۪بر آسہٕ ہا بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ یہِ کنٹربیوٗشن کٔرِتھ کِہینۍ. یہِ کوٗتاہ اہم چھُ, یہِ کوٗتاہ مطلب ہر کانٛہہ چھُ ایوری تھنٛگ از وایز اینڈ وایزلی پُٹ. یہِ چھُ ونان داناو چھُ ووٚنمُت ایوری تھنٛگ از وایز اینڈ. آی ہیو نو ریگریٹس. آی ایم سیٹسفایڈ کہِ مےٚ کٔر سۄ 36 years سٔروِس یۄس زن مےٚ کٔر مےٚ شُکر خۄدایس کُن. آی ڈیڈِکیٹِڈ ماے سیلف ٹُو دَ PDT ڈپارٹمنٹ. تہٕ پتہٕ کوٚت سدٕ سان گوٚژھ بہٕ کٲم, سُہ کرن لُکُے کرن فٲصلہٕ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تتھ منٛز. مگر آی ایم پٔرسنلی سیٹسفایڈ کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے دیا گیا. آپ تو اس میں مطمئن ہیں. برونٛٹھ کُن پکو. زندگی کیا چھُ تۄہہِ نزدیٖک؟ زندگی یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ کوسچن اکھ, مگر بہٕ چھُس نِمُت گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھے پرٛژھایے چھُ یِہوے مطلب زِ اتھ زِ زندگی چھِ امتحان.
امتحان ہر کُنہِ لحاظ وَنو تۄہہِ اَتھ منٛز چھُ سارنٕے سوالن جواب زِ یہِ کیازِ چھُ امتحان. یُس زن اِنسان چھُ اِنسٲنی زندگی یۄس زن چھِ سۄ چھِ سٮ۪ٹھاہ مۄلُل, سۄ چھِ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی. بہٕ وَنو تۄہہِ اِنسانٕے کیازِ چھُ باقیو نِش ڈِفرنٹ. یہ چھُ سُہ کوسچن یُس زن مےٚ سۭتۍ مطلب فِلاسفِکلی مطلب تُہۍ ہیٚکِو مےٚ یہِ کوسچن کٔرِتھ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ واریاہ محنت کٔرمٕژ. یہِ چھُ بہت اچھا کوسچن آپ نے پوچھا ہے. تِکیازِ اِنسان کیازِ چھُ ڈِفرنٹ باقی یِم زن مخلوقات چھِ دُنیاہس منٛز, پلانٹ کنگڈم چھُ, اینمل کنگڈم چھُ, سولر سسٹم چھُ, تمام چھُ, امہِ نِش کیازِ چھُ یہِ ڈِفرنٹ؟ یِہوے یوت کمہِ لحاظ چھُ ڈِفرنٹ؟ یہِ کمہِ لحاظ چھُ ڈِفرنٹ؟ یہِ چھُ امہِ لحاظ ڈِفرنٹ, أمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ سونچ اکھ دیُتمُت, أمِس چھِ صلٲحیت دِژمٕژ سونچنٕچ, أمِس چھُ پگہُک تصور, أمِس چھُ پگہُک تصور. باقٕے یِم زن تُہۍ وٕچھِو یِم زن تمام دُنیا کایناتس منٛز چھِ تِمن چھُنہٕ یِم چیٖز کینٛہہ, تِمن چھُنہٕ یہِ شعوٗر کینٛہہ. یِہوے یوت شعوٗر یُس زن أمِس دیُتمُت چھُنہٕ, أتھۍ شعوٗرس چھُ أمِس امتحان. یہِ چھِ اکھ ڈِفرنٹ اینٹِٹی باقیو نِش, تِکیازِ تمام چیٖز چھِ امہِ اندی خٲطرٕ بناونہٕ. مگر أمۍ سٕے چھِ وٲنٛس کم, أمۍ سٕے چھُ دود تہِ, أمۍ سٕے چھُ تکلیٖف تہِ. کیازِ چھُس وجہ کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ اکھ مطلب بوٚڑ بارٕ سوال زِ اگر اندی خٲطرٕ سورُے آمُت بناونہٕ چھُ, صبحن اگر آفتاب کھسان چھُ, یہِ آفتاب چھُ اندی خٲطرٕ کھسان تِکیازِ أمِس چھِ ویجِٹیشن امہِ خٲطرٕ. یہِ چھُ ماجہِ ہِنٛز شِکمہٕ منٛز نٮ۪بر نیران, اتہِ چھُ ہر کانٛہہ چیٖز اَمہِ خٲطرٕ ایویلیبل. یہِ کیازِ چھُ أمِس ایویلیبل؟ یہِ کٔمۍ تھوٚومُت چھُ أمِس ایویلیبل؟ یِہوے چھُ أمِس سرُن, یِہوے چھُ أمِس ترُن فِکرِ. أمِس گژھِ یہِ ترُن فِکرِ, أمِس گژھِ یِم کوسچنز ڈیولپ گژھٕنۍ زِ یِم چیٖز کتہِ چھِ اَمہِ, یہِ کُس چھُ مےٚ یہِ پرووایڈ کران, میون سسٹینر کُس چھُ. گوٚو امی خٲطرٕ چھُ دُنیاہس منٛز آمُت پلیس کرنہٕ. یہِ چھُ أمِس گۄڈٕنیُک کوسچن یُس زن أمِس ایرایز گژھِ گژھُن. امیُک سوالُک جواب چھُ أمِس یی زِ أمِس چھُ کُس تام سسٹینر یُس زن أمِس پکناوان چھُ. امچی معرفت چھِ أمِس حٲصِل کرٕنۍ. امی خٲطرٕ چھُ پلیس آمُت یہِ کرنہٕ. أمِس چھُنہٕ جنت ییٚتہِ کینٛہہ. He cannot make a paradise here. مگر thirst چھس because he has come from the paradise. أمِس چھِ thirst بہٕ بناوٕ ہا یہِ paradise, مگر he cannot make paradise here. أمِس گژھن مُشکِلات تہِ, أمِس یِن تکلیٖف تہِ. أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ پیراڈایز بنٲیِتھ, مگر he has to qualify the test. یِہے چھِ زندگی زِ أمِس چھُ امتحانس منٛز وُترُن, أمِس سسٹینر چھُ ییٚمۍ یہِ بنومُت چھُ کریٹر سٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ. أمِس چھُ یہِ پرزناوُن یہِ کُس چھُ مےٚ یہِ دِوان. سۄے گٔے معرفت, سۄے چھِ زندگی. تہٕ انجیٖنر صٲب, یہِ گوٚو یہِ حظ یہِ زندگی متعلق فرمووُ تۄہہِ. موجوٗدٕ تعلیٖمی نظام سۭتۍ چھِوا تُہۍ مطمعین, یا اگر تۄہہِ کانٛہہ مطلب اختیار دِمو, سے اگر مےٚ آسہِ پنٕنۍ اوپیٖنین کینٛہہ, اگر تۄہہِ نِش اتھ چینج کرنُک یا تغیر و تبدُل کرنُک کانٛہہ اختیار آسہِ, تُہۍ کیاہ کیاہ یژھِو اتھ منٛز بدلاو؟ وٕچھ حظ, بہٕ ونو تۄہہِ اکھ چیٖز, دُنیا چھُ ڈاینمک, یہِ چھُنہٕ سٹیگننٹ کینٛہہ. یہِ آز برونٛہہ 20 ؤری 40 ؤری 50 ؤری 100 ؤری یا 200 ؤری 400 ؤری برونٛہہ پوزیشن ٲس, وہ آج نہیں ہے. گوٚو وی ہیو ٹو چینج ود دا ٹایمز. یِتھے کٔنۍ چھُ ایجوکیشن سسٹم, یہِ تہِ روزِ نہٕ سُہ أکسٕے نہجہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. اٹ ہیز ٹو چینج. ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ. وۄنۍ کیاہ چھُ وٕنکیٚن چھِ نٔو ٹیکنالوجی, چھِ ساینس اینڈ ٹیکنالوجی کوٚر واریاہ ترقی. آپ اگر برونٛہہ کٲنٛسہِ اوس دنٛدٕ دود کران, بہٕ دِمہٕ لۄکٕٹ مثال اکھ, تٔمِس ٲسۍ یِتھے کٔنۍ شرٛنٛژٕ سۭتۍ کڑان سُہ دنٛد, باقٕے سُہ اوس بِچارٕ آسان رتھ تہِ اوس وسان باقٕے. آج اس کو اینستھیزیا ملتا ہے, أمِس چھُ یہِ دنٛد دِوان, أمِس چھِ کران بالکل اصل پٲٹھۍ, أمِس چھنہٕ پین کٕہٕنۍ, یا دود چھُس کران أمِس چھُ دوا ایویلیبل. کٲنٛسہِ چھُ گال بلیڈر گژھان خراب, أمِس چھِ یِوان کرنہٕ. گوٚو یہِ چھُ ٹایم ہیز چینجڈ. یِتھے کٔنۍ چھُ ایجوکیشن سسٹم. وٕنکیٚنُک ایجوکیشن سسٹم چھُ اتھ منٛز صرف اکھ چیٖز کرٕنۍ ایڈِشن, سُہ گوٚو صرف زِ مارل ایجوکیشن. ییٖتِس کالس نہٕ أکِس بچس مارل ایجوکیشن آسہِ, توٚتام ہیٚکہِ نہٕ سُہ صحیح انسان بٔنِتھ کینٛہہ. اس کو صحیح انسان بھی بنانا ہے. اگر اس کو ٹیکنالوجی آپ دے رہے ہیں, سائنس دے رہے ہیں, سب کچھ دے دو اس کو, کوئی پرابلم نہیں. اس کو اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا انسان بناؤ. انسان بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ریلیجیس ایجوکیشن, مارل ایجوکیشن ہونی چاہیے. ورنہ مثال کے طور پر بنو تۄہہِ آز یِم زن بچہِ چھِ تِم چھِ زیادٕ نافرمٲنی کران. میں اکثر بول رہا ہوں نافرمانی, مالس ماجہِ ہٕنٛز نافرمانی کرنا, کیونکہ ان کو ایجوکیشن ایسی ملی نہیں رہی ہے کہ جس میں ان کو یہ بتایا جائے کہ تۄہہِ چھُو مالس ماجہِ ہٕنٛز خدمت تہِ کرٕنۍ, نافرمانی چھو نہٕ کرٕنۍ کِہیٖنۍ. آپ کو دنیا بھی چلانا ہے, آپ کو خدا کا خوف بھی رکھنا ہے. اگر یہ خوف دور ہو جائے گا سوسائٹی سے, خوف یہ دور, یہ ایک ڈیریلڈ سوسائٹی بن جائے گی. یہ تو جنگل, یہ تو جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. تو تی ونیام جانورن تو انسانن چھ ڈفرنس پانوئی, وہ ڈفرنس ہمیں ماننی پڑے گی. تو ہمیں ایک انسان کے طور پر رہنا پڑے گا.
تو الطاف صٲب تۄہہِ فرمو یہ کہ اتھ منٛز چھِ یُس زن مارل ایجوکیشنٕچ چھِ کمی بوٚڑ چیٖز چھُ یی کہ انسان سُنٛد ؤتیٖر کِتھ کٔنۍ مےٚ برونٛٹھ پکو تُہۍ چھُو پرنس لیکھنس کُن سٮ۪ٹھاہ مطلب اِریسپیکٹِو آف یور جاب یُس زن تُہُنٛد ٹیکنالوجیکل دُنیاہس منٛز چھُ روٗدمُت تُہُنٛد یہِ تعلیٖم گۄڈٕ اَتہِ رِجنل انجینئرنگ کالجہِ پٮ۪ٹھ یا تَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ اوسمُت ساینسس سۭتی زیادٕ کیازِ میتھ فِزِکسٕے اوس اتھ منٛز امہِ مٔزیٖد چھِو تُہۍ حدیث قرآنس سۭتۍ سۭتۍ صوٗفیٖزمس سۭتۍ لاے تھاوان تُہنٛز چھا کانٛہہ تصنیٖف آمٕژ وُنیُک تانۍ تہٕ کۭژاہ چھِ باقٕے یِم زن یہِ کۭژاہ کٲم چھو تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ؟ ایکچولی ونو نہٕ أسۍ صوٗفیٖزمس سۭتۍ بلکہِ زیادٕ تر یِم چھِ زٕ چیٖز مطلب زٕ چیٖز چھِ ضروٗری زِ اکھ گوٚو لاجِکلی گژھِ انسان آسُن سٹرانگ مطلب عقل تہٕ بیاکھ گوٚو مطلب روحانیت مطلب یتھ ونو سپرچول یہِ چھُ انسان یُس زن چھُ دۄنوٕنی چیٖزن ہُنٛد چھُ سنگم اکھ یہِ جسم تہِ چھُ أمِس منٛز روح تہِ چھُ أمِس منٛز یِتھٕے کٔنۍ چھِ عقل تہِ تہٕ سپرچول تُہۍ وٕچھِو اگر قرآن شریٖف تُہۍ کھولان چھِو قرآن شریٖفس منٛز چھِ دۄنوے چیٖز اکھ چھُ سپرچول چیٖز تہِ چھِ تہٕ عقلہِ پٮ۪ٹھ چھُ زبردست زور وما یتذکر الا اولی الالباب نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے عقلہِ ہُنٛد چھُ تیوٗتاہ ذکر قرآن شریٖفس منٛز تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان افلا تعقلون آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان اور عقل کو جھنجھوڑتا ہے قرآن شریف تو لاجیکلی بھی انسان کو ہونا چاہیے اسٹرانگ مطلب اگر کوئی بلیف ہے تو وہ لاجیکلی آج کے جو بچے ہیں وہ تو کوشچن کریں گے ہر کوئی کوشچن کرے گا ہر کسی کے ذہن میں کوشچنس ہیں تو میں نے اس پہ ریسرچ کر لیا میں کو اتھ پہ واریاہ تحقیق باقی اس میں کتاب بھی ایک لکھی بہت پہلے اس وقت میں بہت 90s کی بات ہے تو توحید رسالت اور آخرت کا سائنسی ثبوت تو وہ میں نے لکھی تھی تو وہ اسی بات پر تھی کہ لاجیکلی ہم کیسے ثابت کریں گے لاجیکلی کہ خدا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی طرح رسالت اور آخرت کو لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ تو لاجیکلی کیسے اس کو ہم کسی کو کنونس کر سکتے ہیں تو اس پہ وہ کتاب اگر کوئی پڑھے گا تو میرے خیال میں اس میں کافی آرگیومنٹس ہیں اس کے بارے میں کیونکہ آپ خدا کی وحدانیت کو تبھی پہچانیں گے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کی سیر آپ کریں گے پہلے وہ کائنات اس نے کیسے بنائی ہے وہ کائنات آپ کے سامنے ہے وہ اس کا ثبوت ہے کائنات خود اس کا ثبوت ہے کہ خدا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے تو کوئی بھی چیز ہے اس بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اسی طرح ہے رسالت کا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ زندگی جو تھی وہ بے داغ تھی زندگی تھی تو وہ پروفٹ ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ 23 ایئرس میں جو انہوں نے پورا انقلاب لایا انہوں نے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا تو وہ تو میراکلس تھا دیٹ واز اے میراکلس ان 23 ایئرس آپ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن 23 ایئرس میں جو ان کی بے داغ زندگی تھی 9 مسلمز نے ان کا اعتراف کیا ہر کسی نے اعتراف کیا یمو چھ لیچمٕژ قارئین حضرات یم وچھان آسان تم ہیکن یہ حٲصِل کٔرِتھ یا بُکسَرَس نِش ایویلیبل اگر فون کریں اتھ پہ نمبرس پہ تو یہ ریسرچ جب چلتا رہا تو میں نے اس میں کوشش کی کہ تو لاجیکلی دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کتابیں تھیں وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی جس جو بھی مکتب فکر تھا یا جو بھی ریلیجن ہے مطلب میرے پاس گرنتھ صاحب بھی ہے میرے پاس اس کا مطالعہ بھی میں نے کیا ہے میں نے بھگوت گیتا کا بھی مطالعہ کیا ہے اور جو یہ باقی کتابیں اپنی کتابیں ہیں مطلب ریلیجس کتابیں ان کا بھی ہر کسی مکتب فکر کا کوشش کی ہے کہ کمپیریٹو اسٹڈی کروں تو وہ تو میرا چلتا رہا پارٹ جب میں جس کو بولتے ہیں کہ اسپیئر ٹائم میں کبھی کبھی اس کا مطالعہ کرتا رہا آج بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں مجھے کتابوں سے عشق ہے تو یہ بچے بھی ہیں میں ان کو بھی اسی لیے پڑھاتا ہوں کہ تاکہ میں اس کے ساتھ ان ٹچ رہوں. بہرحال انجینئر صاحب یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی ہم اگر اپنی بات کر لیں تو تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل امین آئے تھے تو پہلی بات تو یہی کہی تھی اقرا اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری بنتا ہے کہ ہم پڑھیں خود کا بھی پڑھیں اور دوسروں کا بھی پڑھیں. تو آپ کو ابھی زندگی میں لگتا ہے کہ آپ نے اپنا
मकसद हासिल किया है, क्योंकि असल जवाब तो असल मकसद तो हमें उधर पता चलेगा। यहाँ क्या लगता है आपको, कितनी हद तक, अगर आपको 100 में से कितने परसेंटेज आप खुद को सक्सेसफुल या एक कामयाब इंसान मानते हैं? मैं खुद तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे बच्चे इसके बारे में बोल सकते हैं या जिनके साथ में उठा बैठा हूँ वो कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि मैंने हद्दुल मक़दूर कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की इस बारे में कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। तो लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है। दुनिया में ये नहीं कह सकते हैं कि हम परफेक्टली हम जी रहे हैं, क्योंकि ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। जब इम्परफेक्ट वर्ल्ड है तो आपकी ज़िंदगी कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो इसमें डेफिनेटली आपकी आजमाइशें भी आ जाएंगी, आपकी कमियां भी रहेंगी, तो वो कमियां ज़रूर हमारे साथ रहती हैं। ये इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट वर्ल्ड है। कोई नहीं कह सकता कि मैं सक्सेसफुल रहा दुनिया में, क्योंकि सक्सेसफुल जब रहेगा तो उसका मतलब है कि उसकी कंप्लीट ज़िंदगी होगी, लेकिन ये तो अधूरी ज़िंदगी है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो तो आखिरत में है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अल्लाह ताला ने, खुदा ने आपको, आप देखिए बड़े बड़े लोग भी हैं, उनको भी इनकम्प्लीशन है, वो हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस उनमें नहीं है। बहुत सारी दौलत उनके पास है, लेकिन उनके पास हैप्पीनेस नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है, और उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ लोग तो बहुत सारे खुदकुशी कर लेते हैं, मतलब उनके पास इतनी दौलत होगी वो खुदकुशी क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि वो पूरी तरह हैप्पी नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस यहाँ आपको मिल ही नहीं सकती। यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस हियर। ये हैप्पीनेस उसने जन्नत में रखी है, तो जन्नत के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की कि मतलब अब एक ऐसी जिंदगी गुजारूं जिसमें कोशिश मैंने की कि अच्छी जिंदगी गुजारो। बालफाज़ दीगर ये कह सकें कि मतलब जितना तस्कीन कल्ब अल्लाह ताला ने दिया, तो दिस इज इन इटसेल्फ ए सक्सेस। ये काफ़ी कामयाबी है कि इंसान यहाँ तक पहुँचा, तो ये भी तो काफ़ी है। ठीक, हमारे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी एक मैसेज बताया था कि नौजवानों को पढ़ना चाहिए, दे शुड रीड। आज बहुत मुश्किल से वो किताबें पढ़ते हैं, वो मोबाइल के साथ अटके हुए हैं और उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो वो खुदा से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और दूसरा है कि अपने माँ बाप से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो उनको तरबियत करते और जो समाज में अच्छे लोग हैं उनसे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो उसकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है उनको, उनकी लाइफ तबाह होती है। लेकिन जब तक वो सोच समझते हैं कि हमारी लाइफ तबाह, तब तक वो तबाह हो चुके होते, उसके बाद उसको भी बहुत रिटर्न नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए नसीहत है कि यही नसीहत है कि जो गलतियां हमसे पहले लोगों ने की है या जो गलत लोग हैं उनकी सोबत में ना पड़े, वो बैड कंपनी न रखें, बल्कि गुड कंपनी रखें, अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। अगर दोस्त रखने ही है तो लेकिन अच्छे दोस्त रखें। अच्छा, इसमें आप हमें एक बात बता देंगे, क्योंकि आप पहले तो तालिब इल्म रहे हैं, तम पत रूदू तुम असल अल्लाह ताला ने दित इज्जत अकिस थदिस ओहदस पे, तमे मजीद तुह अंदर ये बह पान तुह सत रशक करान, यम सारी चीज आसने बावजूद तुह हदीस कुरानस पे दस्तरस आस तेले ये इंसान ये पढ़, तो पढ़ान तुह युस जन वनकस ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुंद सहलाब आव, अगर वो गरस मज बुजुर्ग ये अत नमो चलान अत मोबाइलस और वालन योर खालन, तो हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम सच यू कैन से डायलेमा? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये अनलेस वी विल गिव देम अल्टरनेटिव, मतलब अगर किसी के पास मोबाइल है ये तो यूज तो करना ही करना है इसको। एक तो इसको अवेयर करना है इससे कि इसमें एडवांटेजेस कितने हैं और डिसएडवांटेज कितने हैं। आपको पहले उनको अवेयर करना है कि डिसएडवांटेजेस कितने हैं। जिस तरह कुरान शरीफ में लिखा, अल्लाह ताला ने जब शराब को हराम कर दिया तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि इसमें नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदा कम है। यानी अल्लाह ताला ने भी माइंड को अपील किया, शराब कैसे छोड़ें आप। शराब की वजह से आप नशे की हालत में होते हैं, तो अब फिर एक आयत ये भी आ गई कि आप नमाज मत पढ़े, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि आप क्या पढ़ोगे। तो शराब फिर लोगों ने खुद ब खुद छोड़ दिया। इसी तरह आप इनको डिसएडवांटेजेस पहले बताओ कि मोबाइल के डिसएडवांटेज ये है कि आप तो बिल्कुल ही अपने माँ बाप से आप तो माँ बाप से कट जाते हो, आपके लिए तो एडिक्शन बन गई, आपकी जिंदगी तबाह हो रही है,
आप पढ़ने में दिल नहीं लगा रहे हो, हाँ इसमें जो एडवांटेजेस हैं कि आप इंफॉर्मेशन ले लो इससे, आप पढ़ो यहाँ से, लेकिन जो बाकी चीज़ें गंदी चीज़ें हैं उनमें आप मत पढ़ो। और इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में उनको अवेयर करो, अवेयर करने के बाद उनको अल्टरनेटिव दे दो, तो डेफिनेटली ये ठीक हो जाएंगे। आज के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखता हूँ, और बच्चे इतने अच्छे हैं, इनको जो भी आप सिखाएंगे वो सीखेंगे और मानते हैं, और इनकी इतनी इंटेलिजेंस है कि कहने की बात नहीं। कल की मैं बात बोल रहा हूँ कि 10-15 दिन पहले एक छोटा बच्चा है, वो मेरे ख्याल में जस्ट 5 इयर्स और 6 इयर्स ओल्ड होगा, हाँ 7 इयर्स ओल्ड है, तो कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा था हमें, वो हमें बोल रहा है कि आप सर गूगल पे देखिए ना, इस पे चैट जीपीटी पे देखिए ना। ये 7th का बच्चा बोल रहा है कि कैसे आप इसको हल करेंगे। 7th इयर्स का बच्चा, और इसको यूज करना है, आप इसको यूज करना है, आप इसको अच्छी तरह से यूज करो, सही सिमत सही डायरेक्शन दे दो, तो आपको आपके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, ये जनाब इंजीनियर अल्ताफ हुसैन, तो इंटरव्यू अम ब्रोट ते बोजमित, तो बे करो कुछ साथ दिमो यमन तकलीफ कि मुकम्मल हेज न कत कर पूर यूत जन यमन सत टाइम गोस अत लगे तिल गंटो वाद। तो बहरहाल वनकस हेमो पन्न बोजन वालन तो इंजीनियर साहबस हेमो इजाजत, तो बे सपदो हाजिर नई चंद्रवार कंसे नई शख्सियत से। अस्सलाम वालेकुम। कर